Okay. We talk about countable and uncountable. Apa itu? Masih ingat nggak? Countable and uncountable? Benda yang bisa Benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. tidak dapat dihitung. Countable itu berarti benda yang bisa Bisa dihitung. dihitung. Uncountable itu berarti Tidak bisa dihitung bendanya. benda yang tidak bisa dihitung. Kan kita sudah bahas ya, waktu itu Jumat kita membahas benda yang bisa dihitung sama yang tidak ya. Ya, Bahasannya apa saja? Yang menggunakan some, menggunakan menggunakan any, menggunakan much, many. much, many, gitu ya. Sekarang, let's talk about we learned yesterday ya. Let's talk about what we learned yesterday. What are the main difference between some and any? Perbedaan dari some dan any itu apa sih? Masih ingat nggak? Pemakaian ini yang negatif sama positif, seingat saya. Ini lebih pada kalimat negatif. Any for negatif, any interrogatif. Any for negative sentence and question sentence. Okay, thank you very much. Look these examples to see how these quantifier are used with the countable and uncountable noun. Coba kita lihat di sini ada a few. A few itu apa? I have a few friends, so I'm not lonely. I have a few friends, so I'm not lonely. A few means more than one people. A few itu adalah sedikit, ya. Lebih dari satu orang. Beberapa ya. Halo? Ya, halo sir. Beberapa view ya. I have a few friends, so I'm not lonely. It means that you feel enough for everything you have. Jadi kamu merasa cukup dengan sesuatu yang kamu punya saat itu. Meskipun teman itu menurutmu sedikit. Aku memiliki sedikit teman di sini. Jadi saya tidak kesepian. You get what I mean? Halo? Ya, halo sir. Ya. Sementara di situ she has few friends, so she's quite lonely. Di sini ada few saja tanpa Ini menyatakan sedikit teman dan dirasa dia kurang memiliki teman itu gitu. Bisa dipahami? Halo? Yes. So every view means depends on what you tergantung apa yang kamu lakukan, kayak kamu apa yang kamu rasa. Ketika kamu merasa itu cukup, berarti kamu gunakan a few. Tapi kalau kamu merasa kurang dengan sesuatu itu, berarti kamu bilang few gitu. Untuk benda yang bisa dihitung. Halo? Yes, bro. Yes, sir. Terus ada lagi we have got a bit of time before the train. Shall we get a coffee? Kita punya sedikit waktu sebelum kereta api berangkat. Bagaimana kalau kita minum kopi? Kita telah Kita punya sedikit waktu. Kita punya sedikit waktu sebelum kereta api berangkat. Kereta api berangkat. Bagaimana kalau kita minum kopi? Bagaimana? Shall we get a coffee? Haruskah kita ngopi dulu? Gitu maksudnya. Oh ya. Haruskah? Terus ada lagi, we have got a very little time before train. Hurry up. Kita
Kita Hanya memilih sedikit waktu sebelum hujan, ya, kita hanya Waktunya punya tinggal sedikit. sebelum hujan. ya tinggal sedikit sebelum kereta kita berangkat. Oke. Hurry up berarti cepat. Cepat. Berarti dia merasa waktu itu kurang atau cukup? Kurang. Hah? Kurang. Kurang. Seperti itu. Kurang. Kurang. Cuman bedanya apa? A bit sama very little ini sendiri ya. A bit lebih banyak. Ya, seperti itu. Kita Maksudnya merasa bahwasanya waktu itu masih cukup. Very little Kurang. sangat Kurang. sedikit. Sangat Kurang kurang. sedikit. Tapi di sini kita bisa lihat kalau untuk yang a bit sama little ini berarti menyatakan sesuatu. Untuk yang benda yang tidak bisa dihitung. Sementara a few sama few ini benda yang bisa dihitung dan jumlahnya lebih dari satu. Kalau kita lihat dari kalimat-kalimat ini gitu ya. Oke, bro. Coba kita kerjakan. I have bla bla bla. I have a question. A few question. Kenapa menggunakan a few questions? Kenapa a bit of question? A few, karena beberapa, sir. Beberapa, ada kata beberapa Iya, ya. ada beberapa. Loh, a bit of juga beberapa kan? Ini di question cocok. Hah? Nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Karena bisa dihitung. Bro, Question banyak. questionnya bisa dihitung. Question ada S-nya banyak. So, Yes. a few. Jadi questions ini bisa dihitung atau countable sehingga gunakan a few gitu ya. Yes. Do you want bla 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 chocolate? Chocolate bisa dihitung enggak? A bit Bisa. of. Tapi Nggak a bit. bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Karena ada takarannya. Ya. Dia masuknya countable atau uncountable? Uncountable. Uncountable. Berarti Nggak ada cocoknya yang mana yang digunakan? A bit bit of. of. Bit of. Bit of chocolate. Gitu ya. You made the mistake. You made bla 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 mistakes. Well done. Udahlah selesai. You made A few. 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 aja. Few A mistakes. few. Few. Oh, Kenapa nggak gunakan few saja? Karena ada tulis well done ya, jadi berarti semakin dikit karena dia buat kesalahannya sedikit, jadi bagus dia bilang. Iya. Berarti gunakan yang mana? A few atau few? oh, few. Few. Well Few done. Ya aja. sudahlah, berarti sudah cukup ya. Few. Gitu ya. Kamu telah ya. A atau B? A. A atau B? Eh, Sekarang yang jawab A. Kenapa? A, oke. Because well done. Ya sudahlah, berarti sudah merasa cukup. Oh, few. A. Ada S-nya. Sekarang yang pakai B loh. Semuanya pakai S ya. A few atau few itu semuanya pakai. Oke, sekarang yang jawab B. Karena beberapa mistakes yang tidak bisa dihitung begitu. Hmm. Jadi few aja tanpa e. Oke. View lebih dikit kan ya? Oke, thank you. Bisa dipahami ini ya? Berarti gunakan yang mana? Few. Saya a few ya. Gunakan a few. Karena dia merasa cukup di situ. You made a mistake. Well done. Well done. Oke. Cukup gitu ya. Berarti A. I have bla 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 money. Very little. Kenapa nggak gunakan few? Iya, very little. Karena Kenapa duitnya gu- sedikit. Kenapa gue gunakan very little? Karena duitnya because sedikit. money is uncountable too. Ya, karena uang itu tidak bisa So, Berarti maknanya gimana nih kalau dia bilang I have very little money? Uangnya dikit. Iya. Dan dia merasa kurang atau lebih. kurang, merasa kurang. Dia merasa kurang dengan uang sedikit itu gitu maksudnya. Iya. Bisa dipahami ya? Yes.
Blah 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 students understand this. Few. Few students. Few. Kenapa gunakan view? Students ada S berarti countable. Berarti countable. Oh, oke. They have rain and summer. Terus ada lagi, they have blah 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 rain in the summer. Very little. Very little. Very little rain. Ya. Yay. It's not easy. Ini nggak mudah. You will need blah 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 help. A bit of. A bit of. A bit of. A bit of. Ini tidak mudah. Kamu akan membutuhkan sedikit bantuan. Have me. Oke, dengan sedikit bantuan kamu akan cukup gitu ya maksudnya ya. Yes. Berarti gunakan yang a bit of atau very little. A bit A of. bit of. Kalau kamu gunakan a bit, a very little, berarti maknanya gimana? It's not easy, you will need a very little help. Banyak. Kamu membutuhkan sedikit bantuan, dan dengan sedikit bantuan itu kamu pasti merasa kurang, kayak gitu maksudnya. Malah ini. Oh, balik. Oh, Ini aku ada pisang goreng. Wah, kalau kamu beri aku pisang goreng, aku harus beri minyak goreng dong. Sama tepung. Logikanya seperti itu ya. Yes. Paham ini ya? Insya Allah. Oke, coba dibaca nih, Nia, grammar explanation. Okay. Grammar explanation. A few and a bit of or a little means some. Often we feel this amount is enough or more than we expected. We use a few with plural nouns and a bit of or a little with uncountable nouns. Lanjut ya, sampai selesai ya. Ya. I have a few ideas. I broke a few friends. There's a bit of milk. Excuse me, I cannot. Okay, there's a bit of milk left. It needs a little more work. We use few and very little to show that we are. Sorry, I cannot hear the. Okay, sorry, I cannot see. I think the laptop is broken. Okay. We use few and very little to show that we are talking about a small amount. Often we feel this amount is not enough or less than we expected. Few is for countable nouns and very little is for uncountable nouns. Few people come to the meeting. There are few places where you can still see these birds. We have very little time. I have very little money. Not that you can use a little without very, but it is less common and sounds quite formal. She had little water. Done. Oke, a few and bit or little means some. Jadi kalau kita bilang a few, a bit, or little itu adalah maknanya beberapa. Kalau ngomong beberapa, berarti di situ kan lebih dari satu, ya kan? Terus ada lagi, often we feel this amount is enough, more than we expected. Sering kita merasa bahwa saya jumlah ini cukup atau lebih daripada yang kita harapkan. We use a few with the plural noun, a bit of or little with uncountable nouns. Jadi kita gunakan a few Kata benda jamak. kata benda jamak. Maksudnya benda yang bisa dihitung dan lebih dari satu. Sementara a bit of atau a little itu berarti untuk benda yang Bisa dihitung. Itu berarti apa? Tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Oke, bisa dipahami? We feel this amount is enough ya. Often we feel this amount is enough or more than we expected. We use a few. Jadi kita gunakan a few itu berarti kita merasa cukup dengan segala yang kita dapatkan itu. I have a few ideas. Jadi dengan beberapa ide itu kita cukup.
Hmm. Halo, Ya, halo. I've brought a few friends. Berarti dengan sedikit teman itu atau beberapa teman itu cukup. There is a bit of milk left. Tersisa sedikit susu. Tersisa sedikit susu. Dengan sedikit yang dimaksudkan atau beberapa itu berarti kita Kurang. merasa cukup apa kurang nih? Kurang, Hah? kurang, kurang. Kurang. Lah terus kalau gunakan very little. It is a little more work. Oke, kita coba bahas ya. We use few and very little to show that talking about a small amount. Kalau kita gunakan few atau very little, ini menyatakan sesuatu Jumlah yang yang kecil. Jumlah yang kecil. jumlahnya kecil. Kecil. Often we feel this amount is not enough or less than we expected. Jadi kalau kita gunakan yang di atas ini tadi berarti kurang kan? Hmm. Sorry. Yang di atas ini berarti kita merasa cukup ya. A We few. often feel this amount is enough more than we expected. Kita merasa bahwasanya apa yang kita punya cukup lebih dari yang kita harapkan. Kalau kita gunakan yang ada di sini. A few, a bit, or little. Kalau menggunakan few sama very little berarti kapasitas kecil dan kita tidak cukup atau kurang Iya, daripada yang kita harapkan. Few is for countable noun. Few itu untuk apa? Countable. Benda yang Jadi itu. bisa dihitung. And very little is for uncountable noun. Dan very little itu untuk sesuatu yang tidak bisa dihitung. Few people came to the meeting. Berarti, misal di sini ada meetingnya harusnya ada 17. Misal di sini orang meeting harusnya ada 20. Yang hadir di bawah 10. Sehingga saya merasa kurang kayak gitu. Few people came to the meeting right now. Saya mengharapkan 20 orang hadir di sini. Saya mengundang 20 orang. Ternyata yang hadir di bawah 10, kayak gitu ya. Bisa dipahami? Yes, sir. Yes. That's good. Bisa dipahami? Correct. Yes, we There got are it. few places where you can still see this bird. Ada beberapa tempat di mana kamu bisa atau masih bisa melihat burung-burung ini. Berarti kalau kita gunakan few places, ini maknanya sesuai dengan yang diharapkan enggak? Tidak. Kamu masih bisa melihat beberapa tempat di mana kamu masih bisa melihat burung-burung ini. Berarti harusnya di setiap atau di beberapa tempat lain harus ada. Tapi hanya beberapa tempat aja dan itu sedikit gitu. Kurang yang diharapkan. We have very little time. Kita memiliki sangat sedikit waktu. Means that you don't have time. Kamu nggak punya waktu cukup ya. You don't have any enough time. I have very little money. Saya memiliki sedikit uang. Berarti maknanya apa? Dengan sedikit uang itu kamu masih merasa Kurang. not. That you can use a little with the very, but it's less common and sounds quite formal. Bisa digunakan tanpa very, tapi di sini sangat jarang. Coba kita kerjakan di sini. Ada 5 pertanyaan ya. Saya kasih waktu 3 menit.
2 menit lagi. One minute left. Oke, enough. We have blah 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 ideas. Berarti apa ini? A few. Few. Kenapa nggak gunakan a bit? Because it's It is countable. it's countable. There's S. It's enough. Yeah, and then that's enough. Yes. Berarti apa nih? A Few few. atau a bit? A A few. few. Yang pertama alasannya? Because it's Because countable and countable. it's enough. Okay, because ideas, yeah, with S means that countable nouns and it's enough, yeah, more than Yes. we expected. And second, number 2, there is blah 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 space in this form. Very little. Very little. Very, Little. Very very little. little. There is blah 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 very little space in this room. Means that It's not enough space. it's not enough space, yeah. It's less than what we expected. Yes. And it is kind of Uncountable. uncountable noun. Can you give that plant water? A bit of. A bit of A bit of. What's the Okay. first reason? uncountable noun. The one. Because it Uncountable is noun. uncountable noun. And then the second? Uh, Yeah. it. Alasan kedua apa? Pertama memang uncountable. Yang kedua, Oh, kalau a bit of tadi, enough for what we expect, ya. Cukup oh, kan? Kalau a bit of sama a little tadi kan? yes. A bit of. It means that we feel enough for everything we expected, right? Yes. Yeah. Blah 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 houses have a central heating here. Few. Apa? Few. Few. Berarti Yes. kenapa gunakan few? Because it's countable and that's like enough too. Oke. Ini apa? Few. Mm-mm. You. The Yes. doctor told me to rest for a few days. Few. A few. Yes. Okay. Number 5, few. A few atau few? Few. Doctor told me to rest for Oh, a few. Few. a Few. few. Berarti dengan beberapa hari itu kamu cukup gitu maksudnya. Yes. Clear? Clear. Lanjut lagi, di sini ada story. Coba siapa yang mau baca, nanti di stop sampai sini. Well, I can try. Oke. So like one paragraph. Ya, Okay.
once upon a time in a small village, there were few people who had a lot of money. They owned many businesses and had a lot of employees. However, they spent much of their time working and had few close friends. Done. That's it, right, bro? Ya, artikan pada suatu hari. Pada suatu hari di desa kecil ada beberapa orang Mm-mm, yang mempunyai banyak uang. mm-mm. Mereka memiliki banyak bisnis itu Bisnis. Usaha. ya banyak Usaha. ya itu pengusaha dan mempunyai banyak pekerja. Tetapi mereka menghabiskan waktu bekerja dan hanya memiliki beberapa teman terdekat. Teman dekat ya. Sudah? Yes. Kalau kita gunakan few berarti kurang atau lebih dari yang diharapkan? Kurang. Oke. Sisi lastri number 2 yang hijau. Okay. On the other side of the village. Okay. On the other side of the villa, there are very many family living simple lives. They don't have much in depth material possessions, but they had a lot of love and support from another. They spend many evenings together, enjoy each other company. Jadi di sisi lain di desa ada banyak keluarga yang hidup sederhana. Mereka tidak memiliki banyak hal dalam hal kepemilikan materi, tetapi mereka memiliki banyak cinta dan dukungan satu sama lain. Mereka menghabiskan banyak malam bersama, menikmati kebersamaan satu sama lain. Oke, kita artikan semua kalau gitu. Silakan, Sisi Lastri. Oh, saya artikan ke bahasa Indonesia, Sir? Ya. Di sisi lain desa ada banyak keluarga yang hidup sederhana. Mereka tidak memiliki banyak hal kepemilikan materi, tetapi mereka memiliki banyak cinta dan dukungan satu sama lain. Mereka menghabiskan banyak malam bersama, menikmati kebersamaan satu sama lain. Benarkah? Finish? The people with a lot of. Jadi kalau kita gunakan few berarti ini kurang atau lebih? Ada banyak keluarga yang hidup sederhana mereka. Nih yang di pertama Kurang. ini dinyatakan Kurang. dinyatakan kurang. Nah, kalau kita gunakan lots of, Banyak. lot of masih ingat nggak pembahasan lots of? Uncountable. Lot of itu berarti digunakan boleh countable ataupun uncountable kan gitu. Oh, dua-duanya bisa. Money, many businesses berarti Kata benda yang bisa dihitung, jadi apa ya? untuk benda yang bisa dihitung, lots of bisa untuk countable atau uncountable. Much or uncountable. uncountable. Few Countable. Countable and not enough. many kata lots of. Dua-duanya bisa. Much, many, bla 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 dan seterusnya. Ini bisa ya membedakan ya. Halo, is it clear for you to differentiate them? Untuk membedakan mereka bisa ya penggunaannya ya. That's clear, bro. Okay, answer this answer with some or any. Kira-kira yang pas yang mana? Please pass me bla 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 salt for my soup. A bit of A bit. Please pass me bla 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 salt for my soup. A bit of. A bit of. A bit of. A bit of. Do you have bla 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 plans? Plans itu berarti apa?
Rencana. 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 For the weekend. Any. Some plans. Kalau kita, hah? Few. A few. Masih ingat nggak untuk pertanyaan? Any plans? Do you have any plans for the weekend? Any plans? Any. Kan untuk pertanyaan dan negatif gunakan any ya. Kalau over menawarkan sesuatu, kita gunakan some. Okay. Masih ingat nggak itu? Yes. I don't have blah 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 money left in a wallet. I don't have any money left in my wallet. Aku tidak punya Punya Uang. duit. Di dompetku. Saya tidak Dompetku. uang lagi di dompet saya. I don't have blah 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 money Any. left in my wallet. Berarti Any. Any. any ya, karena negatif. Can you find blah 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 information on that topic? Can you find any information? Can you find any information? Any information. Kamu menemukan informasi. Using any because question. It's Karena pertanyaan. question sentence. Yeah. Can you find any information on that topic? She needs to buy blah 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 milk on her Some. way home. Milk. She needs Some to milk. buy some milk Oh, on her way of She needs to buy some Some. milk. Some. karena positif. Kalau positif berarti Positif. gunakan apa? Some. Some milk on her way home. I'm not sure if there are blah 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 available seats left for concert. Any. 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 Because in not sure is still negative. Still negative sentence. Yeah. I'm not sure if there are any Any. available seats left. Yeah. Could you please bring me blah 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 apples from the Any. store? Any apples. Bisa Any. kamu buat berapa? Kalau request apa kemarin? Some. Bisa nggak gunakan some? Could you please bring me some apples from the store? Yes, some. Oh, bisa, bisa. Kalau Bisa. request terus apa? Masih ingat tak? Tidak. Nah, kan ask and request ya or an order kita gunakan ini kan? Some kan? Iya. Kalau negatif sama interrogatif memang kita gunakan itu gitu. Is Any. there blah 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 ice cream left in the freezer? Pertanyaan. Any. Is there any ice cream left in the freezer? Any Do you ice have blah 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 spare time to help me with this project? Any. Do you have any Do you spare have time? any spare time? Apa kamu memiliki waktu luang untuk membantu saya dengan project ini? I don't have blah 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 concern about new job offer. Don't have. I don't have any concern I about don't have any concerns about new job job offer. offer. Kenapa? Karena it is negative Sentence. Sentence. Untuk besok kita bicara tentang National Tea Day. Okay. So far, any questions about the material today? So for today's we talk about countable and uncountable nouns. At first we talk about the way to use and the, right? Yes. Is there any question? The way to use and the? No, I guess. Digunakan untuk apa? Hidup. Kok hidup sih? Ayo, ayo. Apa ya? Huruf vokal. Yes. Masa digunakan Oh, huruf vokal? Oh ya, Oh, selain the mati. other one. Selain huruf vokal. Selain huruf vokal. Dan bentuknya satu. Konson. Bentuk kayak contohnya apa? A book. A pen. A pen. Door. Dog. A table. Mouse. Chair. Ya. Pokoknya selalu diikuti huruf Konsonan. None. Untuk en digunakan untuk apa? Vokal. Oh, A, I, vokal. U, E, O. A, I, U, E, O. Nah, Oh. ingat bukan tulisannya tapi fokus pada Bunyinya. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga apa? The. Apa?
The itu Ya, digunakan the. untuk apa? Uh, kind of, Digunakan untuk jamak ataupun tunggal dan sesuatu itu sudah Sudah jelas. jelas. Nah, jadi sesuatu sudah disebutkan atau sudah menjadi pembahasan sebelumnya. Kalau some digunakan untuk apa saja? Positif. Beberapa untuk kalimat Positif. positif, beberapa untuk order, ya kan? And request. Request ya. Nah, kan gunakan some. Terus gunakan apa? Lots of sama lots of. Lots of. Apa bedanya? Semuanya bisa digunakan untuk kalimat Uh, as. benda yang Lebih dari dihitung satu. ataupun tidak, ya kan? Yes. Terus apalagi much sama many, apa bedanya? Many countable, much uncountable. Many itu countable, kalau much itu Uncountable. oke. Kalau uncountable bisa nggak gunakan many? Bisa. No. Oke, Bisa, yang tapi ini harus ada takaran. kenapa kok bisa? Enggak, itu sebenarnya nggak bisa, cuman mau jelasin kalau harus ada takaran. Sebenarnya tidak bisa. Kalau Ya. kita gunakan many, maka harus ada takaran. Takarannya ya How itu. many bottles of Water. gitu ya. Yes, that's what I mean. How many kilograms of apa gitu ya. Yes, harus ada takaran. Nah, harus ada takarannya, takaran Yes. kilo, liter, botol, cup kayak gitu ya. Yes. Baru bisa kita hitung dengan yang kita hitung bukan airnya tapi takaran. Yes. Berapa taker kayak gitu maksudnya. Paham ya? Yes. Terus ada lagi selain much and many. Oke. Contoh nih, kalau saya ke pasar nih, nah, ada kasus much and many. Saya menunjuk tas. Oke, contoh saya pedagang nih. Ada orang, saya dagang tas nih. Ada orang pergi ke toko tas saya. Terus saya bilang, dia bilang, how much is this? Dia nunjuk tas itu. Padahal much itu kan untuk benda yang tidak bisa dihitung. Kenapa dia Yes. menunjuk tas? It's because They- it's talking they about ask money, about the the price. Kenapa kok dia nunjuk tas tapi dia menggunakan how much? Because it's talk about price. Ini karena bukan menunjuk bertanya kepada berapa banyak dari tas itu, tapi Yes. menanyakan harga. Harga. How much is it? Harganya berapa gitu. Meskipun Yes. di situ yang ditunjuk adalah benda yang tidak bisa, benda yang bisa dihitung. Gitu. Kalau Yes. kita menanyakan bendanya gimana bro untuk membedakan? How many? How many langsung sebutkan bendanya yang ada di situ. How many bags are this? How many bags do you have? How many bags do you How have? many How many bags bags do you do you sell? Kayak gitu. Bedanya seperti itu, brother and sister. Kalau yang ditunjuk adalah benda yang bisa dihitung, tapi menggunakan how much, berarti dia menanyakan mengarah ke apa? Harga. Mengarah ke apa? Harga. Bisa dipahami ya? Yes. Loh kok yes-nya cuma satu orang, yang lain nggak Yes. yes berarti. We got it, bro. Yes, bro. Lanjut lagi ya. Setelah itu ada lagi ya apa tadi pembahasan kita hari ini? Few, a few, A few, a bit of, and A bit very of. little. a little, sama very little ya. Very little, yes. Nah, masih ingat kita gunakan few berarti sesuatu itu Masih kurang. Sedikit atau masih few kurang. itu berarti sesuatu yang masih kurang dari yang kita harapkan. Jumlahnya memang lebih dari satu, ngomongin few ataupun a few. Tapi dianggap Tapi kurang. kurang dari yang kita harapkan. Kan. Kalau a few, few tadi digunakan untuk countable atau uncountable? Countable. Countable. Kalau a few itu digunakan beberapa, Tapi sudah cukup dari apa yang kita inginkan. Untuk benda yang bisa dihitung atau tidak? Bisa. Bisa.
Ya. Oke, yang kedua kita bicara tentang a little atau a bit of. A bit of and very little. Untuk menyatakan apa itu? Benda yang Tidak bisa Tidak dihitung. bisa Tidak dapat dihitung. dihitung. Memang maknanya beberapa, tapi untuk menyatakan benda yang tidak bisa Bisa dihitung. dihitung, kayak gitu. Kita merasa cukup atau merasa kurang dengan a bit Cukup. of atau a Bit, little? bit of cukup. A bit Bit of cukup. sama a little itu cukup. Cukup. Nah, kapan kita merasa bahwasanya benda atau sesuatu itu masih kurang? Very Very little. little. Very little. Bisa gunakan a little saja, tapi itu sangat jarang karena terlalu formal dia. Ya, Berarti gunakan very little. very little. Sampai di sini masih ada pertanyaan. Berarti dua materi tentang countable and uncountable kita sudah kasih rangkumannya. Oke. Ada yang ditanyakan? I have a question, bro. Oke, Brother Sinto. How to say? Often we say, I know English, but just a little. Is it correct? I know English just a little. Nggak Yeah. apa-apa, kalau untuk speaking nggak apa-apa. But a little is enough, you said. A little ya, cukup. But I think when I say like that, I think it is Not not enough. enough. Ya, it is enough. Bro Sinto not enough, bro, because he's feel just a little. Makanya kalau formal dia bisa gunakan I can speak English, but my English is not good enough, kayak gitu biasanya. I can speak English, but my English is not good enough. Belum cukup bagus, kayak gitu. Jadi, Is it correct? We use a little or what? ya, my English is a little. My English is little. Gitu. Little. Is it mean enough or not enough? But when I say a little, I mean not enough. Yeah, you can say Very little. very little. Very little. Okay. No, you use very little. Very little, tidak. Okay. Means that you Tidak feel cukup. not enough for Tidak that. cukup. Tidak Anda tidak merasa cukup dengan itu, gitu kan? Yeah. Okay. So we use very little. Yeah, but I prefer to give some members related to. Sorry, my English is not good enough. It means Okay. that you feel that your English is not enough for Okay. that moment, and you still expect what you need to improve for your English itself. Okay. Thank you, bro. Got it. Okay, my bro. Bro, Ya, yang benar tuh ngomong often apa often? Oven. Often. Semuanya benar ya, tergantung ya. With a T, right? Because that's not our mother language ya. Ya. Soalnya It ada depends pernah on bilang we understand often. people say ya. Kalau orang Cina kamu pahami, kamu akan ruwet. Dia ngomong. Orang India kamu pahami, dia membawa esennya sendiri. I Enggak. often met with a stranger from India and Chinese, bro. Or on apa ya? Insoden website. I often met with them, with stranger. But yeah, brother, when we talk about English language, means how we are flexible to know or understand about the people use the English itself. Because for those who use the English itself, it means that English is not owned by native speaker. So those who speak English, yeah, it means that English is our language too. Yeah, and it's kind of a way differentiate, yeah, in every area brings the essence. You may be a different response, yeah, when you talk to a Korean, China, and then India, African, and so on. So it's the way we differentiate and the way we understand, yeah. But American commonly use oven. Yeah.
But don't judge the people when the people say often. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. The point is that we understand and they understand what you talk. Ya. Yes. Yang penting kamu paham, dia paham gitu aja ya. Okay, brother and sister. Okay. Okay. So don't forget tomorrow we will talk about Tea Day, National Tea Day. Okay. Sorry, yeah. See you again and have a good day because it starts to go raining now this morning here. Kinda. See you around and bye everyone. Thank you, bro.